For today's video guys, tumoto ni dagat. Tanaw-tanaw lang medyo sa daplin guys. Then nakita na mo siyang call nga nagtaod og paon sa iyang unsa ni kanamingwit man siya guys. Inaon niya pag butang og paon. So mao to paguman gilabay niya. Then hulato na lang kung naay mo kubit. Kung naay mo kubit guys, girahon na niyang PC guys. So mao to makuha na siya ka fish. Ingani ka kuan guys kanang mangisda ra ka nga unsa lang. Simple kay guys. Pangsudan. Nice kay view diri guys then bugnaw kayong palibot guys. Oh, see. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.